السلام عليكم الاخوان، بونجور ا توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. دونك جينا كيما صرات العاده باش نشوفو الكينتي نتاع غدا. دونك لي غيكون ماغدي لو 21 سبتمبر 2021، رينيون 1 كورس 1. دونك في التيران اوتوي 3600 متر نقاس. شوفوا التنقاس كاع الله يدير معنا مزيان. قبل ما نبداو الفيديو ديال غدا، شوفوا بالنسبه للعب الاخر اللي لعبنا اليوم. دونك 6 8 11 جوج في لاباز، ها الخمسة طوكار و الواحد. دونك كان تلعب طويل توجور تجيب البونيس تروا. البونيس تروا في 8 طوال راه 22.10 بالتيفي، هي 26,000 فرانك و 500. دونك تلعب ويشوفو تدي 10 د البونيسات راه مزيانين، 2650 درهم. كينتي ديال اليوم راه مشى. دونك بالنسبه اللي كيلعب طويل ما بانش اليوم، كان غادي يدي على الاقل البونيسات نتاعو. دونك اون كومونس نوتر كينتي دو دومان افيك لو نيميرو 1 سي غاردي لا موني. غاردي لا موني لونترينور فرانك نيكولاي، لو جوكي سي شوفيار 71 كيلوغرام ونص نتاع الثقل. كاتريام برومي في ستيبل، كاتريام برومي اي دوزيام في الهي. دونك موان 2 كيلوغرام، هادي اول حاجه خصنا نركزو عليها على لا كورس الاخرى نتاعو. عندو برومي اونديكاب 5 ديزي ضربو 5 وضربو 10. هو كيبقى غالب 12 6 11. دونك ضروري خصنا نلعبوه، وغادي ناخد لكم لو نيميرو 1 هنا كفافوري. Et on continue avec le numéro 2, c'est Lina Rez, l'entraîneur Franck Nicolai. Le jockey c'est l'Estrade 120 jours مجرى، يعني 4 شهور وشي حاجة. Femelle de 4 ans, 4ème, 2ème stable et 1er stable. Pour moi, premier handicap عندها غدا رونتري، مالغري دايرة واحد لاكورس زوينة غالبة 10 و6 و11. دونك ما غاديش نقتلها في خطرة، وغادي ناخدها هنا ك اتونسيون. غدا وقيلا نلعب باز 2 اكس وغنزيدو نلعبو طويل. تنقاس كيعجبنا، خصك تحكم غير لا باز نتاعك. Et on continue avec le numéro 3, c'est Hakila Diswil, l'entraîneur serreur, le jockey réveillé, 6ème, 4ème, 1er et 4ème في la musique نتاع الفيميل. دونك 3 كيبقى غالب الكات، غادي ما خسر مع حتى شي واحد. غادي ناخدو لكم غدا هنا كاوتسايدر. Et on continue avec le numéro 4, c'est Colina Haas, l'entraîneur Franck Nicolai, le jockey c'est Zolien. Donc le 4 فحالو فحال 2 بجوج بهم رونطري. هذا عنده برومي في ستيبل وعنده واحد 5ème و 3ème في الهي. دونك كيديرهم بجوج، مي بور موا الكات كيبقى خاسر مع 3 و 7 ورابح 14 15. دونك سي مور، غادي نضحي به. اللي بغا يلعبو راه يلعبو، عاود رونطري ما نعرف، راه ولاو كيفاجئو لي كورس بشي عودان زعما نورمالمون كيبانو لك ما كاينينش كيفاجئو بهم الكورسه. بالنسبه للخمسه تاع اليوم راه جا صراحه انا راه ما لعبتو في هذيك اللعبه، تعرفت علاش لعبتو. دونك خرج ليا ضد 7، غالب 7 بليزيور فوا، وغالب حتى 15 الماجيك فاتي. دونك بقى الخمسة احسن منهم، راه داكشي علاش جا واستقرب كاع. Et on continue avec le numéro 5, c'est J-Long Sport, l'entraîneur Lefebvre, le jockey Sharon, 2ème, 6ème, 3ème et 2ème في la musique نتاعو. دونك كيبقى غالب 12 6 1 et 14. اوتوماتيكمون ما خسر مع حتى شي واحد، غادي ناخدو هنا كفافوري. Et on continue avec le numéro 6, c'est High Donor, l'entraîneur Lendres, le jockey c'est Lefebvre, 6ème, 5ème, 6ème, 1er في ستيبل et 4ème. Donc هاد 6 كيبقى خاسر مع 5 2 as et 12. automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 7, c'est Happy Rock, l'entraîneur Mérien, le jockey c'est Salmon,
67 كيلوغرام نتاع الثقل فيميلا دو 4 ans arrêté 7e 2e arrêté et 2e في الهاي. دونك بور موا 7 كيبقى غالب 13 14 15 اوتوماتيكمون غادي ناخدو هنا كا اوتسايدر حدا صاحبو الطروة. Et on continue avec le numéro 8, c'est Nelly Haas, l'entraîneur Chahi, le jockey de Borg, troisième Stapel, toujours Stapel عنده واحد deuxième et quatrième في الهاي. دونك بزاف الخيول عندهم برومي اونديكاب، غدا درت عليه علامة استفهام ما غالبو حتى شي واحد، ولهذا غادي ناخدو هنا ك outsider. Donc le numéro 8 c'est un outsider pour moi demain. Et on continue avec le numéro 9, c'est John Tapoust, l'entraîneur Melmel, le jockey c'est De Chetari, tombé fait Staple, arrêté Staple 6e et Staple Olhay toujours 7e. دونك هنا بالنسبه ليا التسعود تا هو كيبقى براني، كتعرفوني العود اللي براني ما خاسر مع شي واحد، توجور كنخليه في اتونسيون وكيجيو ضروري يجي منهم شي واحد. داكشي علاش ملي كتلعب داك لاباز وتخشي دوبل اكس وتسطر وراه توجور عندك الحظ باش تقدر تشد كتر، وكتعطيك باش تقدر مثلا تلعب حتى التسعود نوامر كتلعبهم ب 360 درهم ملي كدير لهم دوبل اكس. ايوا هكا كيبقى اللعب. دونك on continue avec le numéro 10, c'est Milos, l'entraîneur Petard, le jockey de Gilles, quatrième Staple, dixième في الهاي et deuxième في الهاي. دونك 173 يوم مجرة رونطري يلا قشاتها. بوغ موا كيبقى خاسر مع الدوز وغالب الأونس، أنا مع الدو عفوا وغالب الأونس، أنا نقتلو هنايا. Et on continue avec le numéro 11, c'est Folie Passagérée, l'entraîneur Marc Roland, le jockey c'est Philippe Perron, deuxième, premier, troisième, deuxième. Donc عاود شاد لا فورم توجور بين لا gain ولا deuxième place ديالو، مالغري خاسر مع الان و دو و دوز، اوتوماتيكمون خصو يتلعب وغادي ناخدو لكم هنا كفافوري. هاد الوقيته راه رجع لا فورم dialogue. Et on continue avec le numéro 12, c'est Gemorio, l'entraîneur de la Rochemel, le jockey Boreler, 63 kg de تقل femelle de 5 ans, كتبقى عندها 5e, 2e stable, 7e, 2e stable et 6e في الهاي. دونك لي مالا دير معاهم 4e ولا 5e هاد الفيميل، وغادي ناخدها لكم هنا كطوكار. Donc le numéro 12 عفوا c'est un tocard. Et on continue avec le numéro 13, c'est Villa Florentine, l'entraîneur serreur, le jockey Smulder, tombé 5e في الهاي واحد 3e في الهاي هنا. دونك 13 هو من الخيول اللي كيبقاو عندنا غدا برانيين في الكينتي، ولهذا غادي ناخدو غدا كطوكار حدا الدوس. كورسا راه واعرة غدا بزاف العودان بروميي اونديكاب، دونك صعيبة كما كنشوفو هنايا. Et on continue avec le numéro 14, c'est Valentine, l'entraîneur d'Aise, le jockey Gwen Fenech, 7e, 3e في الهاي، 7e, 5e et 4e. Donc pour moi le 14 خاسر مع 4 5 7 et ربعتو ورابح الكنس، دونك اوتوماتيكمون سي مور. بالنسبة ليا هاد الكاطورز نقدر نجيبو كعاود تالت في اتونسيون، مي اتونسيون غدا بور الكوفراج وصافي. Et on continue avec le numéro 15 et terminé le quintet d'Anna avec le numéro 15, c'est Fiume Siena, l'entraîneur Melmel, le jockey c'est Desotter, 204 jours مجرة يعني رونطري، زيادة على ذلك خسر مع 4 و5 و7، دونك اوتوماتيكمون سي مور.
وبالنسبه للنومرات اللي خدينا راه ديما كتمشي من لهنا لهنا. هاد 8 النوامر ديالنا لي صحاح عاد هادو كيبقاو اتونسيون يتلعبوا. بالنسبه اللي غياخد لاباس ولا غيدير دوبل اكس راه لاعب راه كيزيد. دابا تاخد هاد 3 بار اكزومبل، ماشي هما 3 د لاباس، دوبل اكس يبقى لك 1 2 3 4 5 6 7 حتى 8 د نوامر اللور راه ب 672 بحال لعبتي 8 طوال. خاصك تعرف تحكم لاباس. دونك ما بقى لي نقول لكم، كان معكم جروب اونلي كاين تي فيب. ما تنساوش لي لايك الفيديو نتاعنا، بارطاجيو مع صحابكم. اللي باقي ما كليك على لا توش ابوني، كليك عليها وفعل الجرس. والله يعاونكم الاخوان.